Hello guys, itia kortika doledu murki laga farm ase. Dimapur Nyoto village ti ase etu 4 lane osor de ase. Yadi murgi alag kishim anegina wholesale pura di ase. Etu pura Nyoto posti osor di takakan. Kunuba nejanegina takisi kole to yadi bi Nyoto posti di bi wholesale tokon murgi laga iti farm kulina ase de koina video du kata pura anegina dikaise. Malik ki utauti kurugina price bi ami apnyangi koi dibo. Itu itia dika doledu boiler murgi ase. Boiler murgi kantu kg di 120 mangi ase. 1 kilo me 120. Aro idu Hans ase. Hans doledu takan kg di 350 mangi ase. 350 1 kilo में 350 layer murgi ase edu layer murgi ase kg di 250 mangi ase 1 kilo में 250 idan wholesale bra takan ti ase Aro itia amigan sa doledu itu local murgi ase kg di 350 1 kilo में 350 itu bra lobole monta kandu yati agena lobide cho guys ba